କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 9 ଦିନ ପାଇଁ, ଯାହାକି ନବାନ୍ନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷରେ ଏ ରାମଙ୍କର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ये भगवान रामचंद्र कौशल्या माता कौशल्या गर्भरू दशरथ नंदन रूप आविर्भूत होते। परदिन गतकाली भरत पुष्या नक्षत्र से आविर्भूत होते। 2 दिन सरीगला। आज तृतीय दिन, आज अश्लेषा नक्षत्र ये जमज पुत्र सुमित्रा माता सुमित्रा गर्भरू आविर्भूत होती। 2 जन जाक किए लक्षण कथा बुझिपार। तो बर्तमान आज तृतीय दिवस 9 दिन चलता। आम बर्तमान रामचंद्र विषय गोटे गीत गाइबा, समस्त पाली धरवे, तापर आम कथा आरंभ करवा। जय जय रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा, पतित पावन
सीताराम रक्ष हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय वेद पावन श्री गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जगद्भूतले श्रीगुरुपकदामयं ददाति शपथं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते भूपिशारुपिताकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी नमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने भगवतु सुभद्राभं जगन्नाथे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वर्तमान हमें भगवान रामचंद्र को प्रणाम मंत्र उच्चारण करवा समस्त पर एक प्रति करवा दक्षिणे लक्षणस्य भामे च जनकात्मज पूरत मारुतेजस्य तं वन्दे रघुनन्दनं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। भगवान रामचंद्र भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नारायण यहीपरि चारि अंशे विभक्त हो दशरथ पुत्र रूपे आविर्भूत होते भगवान धराधाम आविर्भूत होते देवता मान सह ब्रह्मा आदि भगवान को उद्देश्य प्रार्थना करते भगवान ये धराधाम अवतीर्ण हैं
कहीं प्रार्थना करती जो पृथ्वी पृष्ठ राक्षस मानकर असुर मानकर उपद्रव हुए साधु सन्त से महान महान व्यक्ति मान जो मैंने ब्रह्मांड दिगपाल ब्रह्माजी शिवजी इंद्रादि अनंत प्रार्थित हो भगवान घर नाम आविर्भूत हो प्रसंग कथा अच्छी जे कठोर तपस्या करी रावण ब्रह्मा को संतोष विधान करते रावण केते वर्ष तपस्या करदेला केते वर्ष तपस्या करदेला 10,000 वर्ष रावण स्वरूप हूँ 10टी मुंड और 20टी हाथ ये रावण स्वरूप रावण जो तपस्या आरंभ कला से 1,000 वर्ष जो समाप्त हो गोटे मुंड काटिकी अग्नि आहुति देपरी 9,000 वर्ष प्रत्येक 1,000 वर्ष थे गोटे गोटे मुंड काटिकी अग्नि आहुति देता यही 9टी मुंड कटि सारी और बाकी रहा गोटे मुंड गोटे मुंड 10,000 वर्ष जो पूर्ण हाँ जाऊँ से लास्ट मुंड काटिकी जो आहुति देवाक जाऊँगी ब्रह्मा से प्रकट हो तो ब्रह्मा से प्रसन्न हो वर देवाई चाहे से रावण प्रथम ये वर मांगला कौन जो अमर वर असुर मान प्रथम वर हूँ कौन अमर वर मांग ब्रह्मा जी कहले तो मुझे निजे अमर नुहे मु तुमको केमी अमर वर देवी तेणु अमर वर छाड़ी और जिते प्रकार वर अच्छी प्रदान तेणु ब्रह्मा से रावण प्रति प्रसन्न हो कहते कौन मु तुमको अमरत्व वर प्रदान किंतु गोटे शर्त केवल नर और बानर छाड़ी ये ब्रह्मांड में जिते प्रकार जीव मो द्वारा सृष्टि होते हाथ तुमार मृत्यु रावण अत्यंत प्रसन्न हो गल पार्टी हम ना रावण अत्यंत प्रसन्न हो गल मु अमर वर देवता मान हाथ मृत्यु हम ना असुर मान हाथ मृत्यु हम ना महासाप मान हाथ मृत्यु हम ना गंधर्व चारण ये हाथ हाथ मृत्यु हम ना नर तो बानर मोर खाद्य आहार ये मोर कौन कर कौन कर लगे से चिंता अमरत्व प्राप्त यह सूत्र ये जगत जो जन्मग्रहण कर मरवा हाँ ये जगत नियम हो जात ही ध्रुव ध्रुव जन्म मृत भगवान कृष्ण गीतार एक कथा कहे जड़ देह नहीं जन्मग्रहण कर मरवा अमरत्व ही रही पार कहीं ये जगत टेम्पोरारी दुखालय अशाश्वत अनित्य जगत के अमरत्व ही रही पार रावण कर ये अत्याचार समग्र ब्रह्मांड पृथ्वीपृष्ठ साधु सन्त मुनि ऋषि प्रबल भाव बढ़िया ब्रह्मांड ठार बर प्राप्त देवता मान हाथ मरब ना देवता मान द्वारा से केवल काबू हो पार ना देवता माने से कौन कर इंद्रादि देवता मैंने एक साथ ऋषि गले कौटा को ब्रह्मांड कई किसी देव ना बर्तमान हरिबल
ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ମନେକର ହେଲା ନା କଥା ଚାଲିବ ନା ଖାଇବ, ଆରେ ଆଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତ କ୍ଲାସ ଶେଷ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିବେଦନ କରିବେ, ଆପଣଠାରେ ଏହିପରି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ରାବଣ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସେମାନେ ଖାଇଦେଉଛି, ରକ୍ତପାନ କରୁଛି, ଏହିପରି ରାକ୍ଷସ ଆମେମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ କାବୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ରାବଣ ବିନାଶ ହେବ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନର ଆଉ ବାନର ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାରି ଦେଖି ତୁମର ଭୟ ନାହିଁ, କାହାରି ହାତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଉଠାଇଥିଲା, ଇଏ ନର ବାନର ମୋର ଆହାର, ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଅମର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଡ଼ର ବାହନରେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗାଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। আর ভগবান বিষ্ণুকে দেখি ব্রহ্মাদি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা মানে ভক্তি ভরে এই প্রণাম জনাইলে আর এইপরি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনা করবে। ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গেল। তো সেতବେଳେ দেবতা মানে হাত ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇପରି ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ମୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମୁଁ ଚାରି ଅଂଶ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ଏ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ରାବଣ ଆଦି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ଏହିପରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। এই কথা কହି ଆଉ ପୁଣି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିଦେଲେ, 11,000 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ରାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। 11,000 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଧବା ହେଉନଥିଲେ, ପିତାମାତା ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଧବା ହେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପରମ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ। সেই ভগবান রামচন্দ্র আসিবে, ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণু এই চারি অংশে বিভক্ত হয়ে দশরথଙ୍କ পুত্র রূপে আসিবে। কিন্তু দশরথଙ୍କ বয়স হয়েছিল সেতବେଳେ 60,000 ବର୍ଷ, କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। 60,000 ବର୍ଷ 60,000 ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କ ବୟସ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ, 353। 353 ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଏ କୌଶଲ୍ୟ, କୈକେୟୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା 3 ଜଣ। ଆଉ 350 ପତ୍ନୀ ଏ କେବଳ ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେ 21 ଥର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା
ଏ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଯଦି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ପରଶୁରାମ ତାକୁ ବଧ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ତାକୁ ବିବାହ ବଧ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ। ଏଠାରେ ଦଶରଥ এই পরশুরামଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜକୁ ବଚାଇବା ପାଇଁ এই ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନିହାଁ ଦେଖି ପରଶୁରାମ ସେଠିକୁ ଫେରିଯାଉ, ତାକୁ ବଧ କରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 350 ସେ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 350 ତାମାନେ ଏତେ ଥର ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତ ଥରେ ସେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ପରଶୁରାମ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ହାତରୁ ସେ ନିଜକୁ ବଚାଇ ପାରିଲେ। ଯେନ୍ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ଏ କୌଶଳ କୈକେୟୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶାନ୍ତା। ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ତ ଶାନ୍ତା ଏ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ର ରୋମପାଦ, ରାଜା ରୋମପାଦ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଏମିତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୁମନ୍ତ। ସୁମନ୍ତ ସେଟା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ହେ ରାଜନ, ଏହିପରି ଏ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ଯେ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ଦଶରଥ ମହାରାଜ 4ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 4 ଜଣ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ସେ କହିଥିଲେ କାହାକୁ? ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ କିଏ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ତେଣୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେ କଥା ଆମେ ମନ୍ଦିର କହିସାରିଛୁ। ଏଟା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କର ଜାମାତା ହେବ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର। ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଉଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପତାକା ଲଗାଯିବ, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବ କେହି ଯଦି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ଅଟକାଇ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଲେଖାଥିବ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅଶ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଏ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଫେରି ଆସିଲା କୋଉଟାକୁ? ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଯଜ୍ଞ
ସମାପ୍ତ ହେବ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ते महारानी ये कौशला देवी से कौन कले हाथ रे जो खड़ग नहीं खुंटी रे बंधा थिला जो अश्व ताकि परिक्रमा करी खड़ग द्वारा अश्वर मस्तक छेदन कर अश्वर मस्तक जो छेदन कला से ऋष्य सिंह ऋषि आदि ये माने कौन कले एक बर्तन क्या क्या पे कुछ कोई मना कर है ना कोई चीज डबल ये करे सब मनुष्य आ रहे सब शेष कर दो के देव पर भाव रे सेई अश्वर चर्बी अश्वर मांस गोड़ ये सब नहीं से अग्नि रे आहुति दिया आ से पवित्र यज्ञर जो धुआं निर्गत होता दशरथ महाराज ध्यान नेवा जो से समस्त पापरू मुक्त हो गया। यहीपरि भाव निर्विघ्न ये अश्वमेध यज्ञ समाप्त है। से ऋष्य सिंह ऋषि से भविष्यवाणी कले हे महाराज यहीपरि भाव निर्विघ्न अश्वमेध यज्ञ समाप्त होगा जो आपन यहीपरि 4 जन यशस्वी पुत्र प्राप्त हो पारे तेणु से पुत्र प्राप्ति लगे आउ गोटे यज्ञ करवा हूँ पुत्र कामिष्टि यज्ञ बा पुत्रेष्टि यज्ञ ना सुनते पुत्रेष्टि यज्ञ तो दशरथ महाराज राजी हो गला। तो दशरथ महाराज जो राजी हो गले से ऋष्य सिंह ऋषि नेतृत्व रे ये पुत्रेष्टि यज्ञ जो आरंभ है वैदिक मंत्र शुद्ध भाव उच्चारण हवा जो से यज्ञ विष्णुदूत एक स्वर्ण कलश चोरु नहीं उत्थित हो स्वर्णर कलश नहीं विष्णुदूत हाथ देले ना दशरथ महाराज हाथ कहले या रानी मान मध्य वितरण कर दे 4 जन यशस्वी पुत्र प्राप्त हो पाए। तो दशरथ महाराज कौन कले से चोरु नहीं आसे आसी ताको 2 भाग कर गोटे भाग देले क्या प्रथम रानी कौशल्या 50% कौशल्या को दे देले और रहा के 50% से 50% को पुनी 2 भाग कले गोटे भाग के आसो हाँ 25% 25% ताको देले सुमित्रा और रहा के 25% ताको 2 भाग कले गोटे भाग के आसो 12.5%। तो 12.5% या देले कैकेयी और रहा के अवशिष्ट 12.5% अवशिष्ट पुणी दिगला क्या सुमित्रा कथा बुझिपारे हरे कृष्ण कथा बुझिपारछन्ती। यहीपरि 12 मास पर 12 मास रानी मैंने केते मास गर्भ धारण करते 12 मास गर्भ धारण कर सारा पर चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र भगवान नारायण ये राम स्वरूप कौशल गर्भरु प्रकट है कथा बुझिपारे। ता पर दिन पुष्या नक्षत्र कैकेयी गर्भरु प्रकट है किए ना भरत। ता पर दिन आज मैंने या 2 दिन पूर्व रामचंद्र का आविर्भाव हो सारी ता पर दिन भरतर आज ये 3य दिन। आज दिन ये सुमित्रा गर्भरु ये अश्लेषा नक्षत्र सुमित्रा गर्भरु जमज पुत्र प्रकट है। जमज पुत्र के माने लक्षण और शत्रु। स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये कथा उल्लेख करा। स्कंद पुराण अनुसार ये राम होचंती
ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର। ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ 5 ଜନ ଶଙ୍ଖ, ଏ ଶଙ୍ଖର ଅବତାର। আর শত্রুঘ্ন ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ଚକ୍ର ରହିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଏ ଚକ୍ରର ଅବତାର। ତାର ଲକ୍ଷଣ କିଏ? ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଶେଷ ନାଗର ଅବତାର। ବୁଝିଗଲା କଥା? ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ 4 ଭାଇ ରୂପରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାମାୟଣରେ ଅଛି 24,000 ଶ୍ଲୋକ, 500 ସର୍ଗ, ସର୍ଗ କହିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ 7 କାଣ୍ଡ। প্রথম কাণ্ড হচ্ছে কোন বালকাণ্ড বা আদিকাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ড হচ্ছে কোন অযোধ্যা কাণ্ড, তৃতীয় কাণ্ড হচ্ছে কোন অরণ্য কাণ্ড, চতুর্থ কাণ্ড হচ্ছে কোন কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, পঞ্চম কাণ্ড হচ্ছে কোন সুন্দর কাণ্ড, ষষ্ঠ কাণ্ড হচ্ছে কোন লঙ্কা কাণ্ড বা যুদ্ধ কাণ্ড, ষষ্ঠ কাণ্ড। সপ্তম কাণ্ড হচ্ছে উত্তরাকাণ্ড। তাহলে সপ্ত কাণ্ড সমন্বিত 500 সর্গ এবং 24,000 শ্লোক সমন্বিত রামায়ণରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 32 ରୂପମାନଙ୍କର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ? 32 ପ୍ରକାର ରୂପ। সেই 32 প্রকার উপর লীলা এবং কার্যকতা বর্ণনা করে করে এইপরি 24,000 শ্লোক সমন্বিত রামায়ণ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି। ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତନୁ ଶରୀର। ଭାଗବତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। কথা বুঝিপারছেন? হরে কৃষ্ণ, কথা বুঝিপারছেন? হ্যাঁ, ভাগবতম ହେଉଛି ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଏହିପରି ଭାଗବତ ରୂପ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। আর ভগবান রামচন্দ্র এইপরি নিজକୁ রামায়ণ রূপে রূপান্তরিত କରିଛନ୍ତି। কথা বুঝিপারଛନ୍ତି? হ্যাঁ, এଠାରେ ଦେଖିବା ভগবান রামচন্দ্র নিজକୁ এইপরি রামায়ণ রূপে পরিবর্তন করেছেন। রামায়ণ, রাম যুক্ত আয়ন। রাম মানে হচ্ছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, আর আয়ন মানে ভগবান রামচন্দ্র যে পথরে গতি করেছিলেন সেই বিষয়ের বর্ণনা যেতিরে হয়েছে তাহাকে কুয়া যাইছে রামায়ণ। কথা বুঝিপারলে? যেমিতি আমি উদাহরণ দেব, কোন সূর্য যেত দক্ষিণ আড়କୁ গতি করিব সে তাকে কোন কুହାଯିବ? 6 মাস দক্ষিণ। ଆଉ 6 মাস যেত উত্তর দিগକୁ গমন করিবে সেতବେଳେ তাকে কোন কুହାଯିବ? উত্তরায়ণ। অর্থাৎ সূর্যଙ୍କ গতি লক্ষ্য করে এইপরি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ কুହାଯିବ। এটার রামায়ণ ভগবান রামচন্দ্রଙ୍କର জীবন চরিত্র। কথা বুঝিলা? আর মহাভারত ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା।
ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 32 ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୂପ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ମାନେ ରଘୁରାମଙ୍କର କଥା ଆଉ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କେତେ 30। ହଁ ତ ସମସ୍ତେ 32 ରୂପର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୂପ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 8:15 ହେଇଗଲାନି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରଘୁରାମ, ତାପରେ ହେଲା ଦଶରଥ ରାମ, ତାପରେ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ରକ୍ଷକ ରାମ, ତାପରେ କଲ୍ୟାଣ ରାମ, ତାପରେ କୋଦଣ୍ଡ ରାମ, ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ, ତାପରେ ବିଜୟ ରାମ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମ, ତାପରେ ବାଳ ରାମ, ତାପରେ ପାବନ ରାମ, ତାପରେ ସାକେତ ରାମ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ସଖା ରାମ, ତାପରେ ପ୍ରଣୟ ରାମ, ତାପରେ କାରୁଣ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ପାଦୁକା ରାମ, ତାପରେ ଦୀଳଧନ୍ୟୀ ରାମ, ତାପରେ ସୁଲଭ ରାମ। କେତେ ହେଲା? 21। ତାର ଗଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଧର୍ମ ରାମ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ରାମ, ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ, ତାପରେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ରାମ, ତାପରେ ସେତୁ ରାମ, ତାପରେ ବୀର ରାମ, ତାପରେ ପଟ୍ଟାଭି ରାମ, ତାପରେ ରାଜା ରାମ, ତାପରେ ସୀତା ରାମ। କେତେ ହେଲା? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମ। କେତେ ହେଲା? 32 ହେଇଗଲା। କିଏ କହିଲେ? ଶୋଇଥିଲ ମଝିରେ ଟିକେ ଶୋଇ 32 ରାମ। ରଘୁ ରାମ ଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମ, ये भगवान रामचंद्र 32 रूप। तो भगवान रामचंद्र 32 रूप मान कन भगवान अद्भुत लीला और कार्यकलाप अनुसार नामकरण कर आम मन के नाम दि जाए कौन कहार नाम कह जाए पद्म लोचन देखा गोटे आखि कन एमती नुहे भगवान का नाम कार्य एवं लीला अनुसार ये नाम। तो आम गतकाली मंदिर आम कही सारी दुई रूपर कथा गोटे हूँ रघुराम आउ दशरथ राम। तार कौशल राम की कथा व्यक्त कराला। कौशल जे अश्व को खड़ग द्वारा मस्तक छेदन कला, ये अश्व यज्ञ समाप्त है, पुत्रश्री यज्ञ जो है से यज्ञ जो चोर उत्थित है हाँ से चोर को प्रथम 2 भाग विभाग करी 1 भाग कौशल को दिगला आउ जे 50% थिला ताको 2 भाग करी 1 भाग सुमित्रा को दिगला, जो 25% थिला ताको 2 भाग करी 1 भाग कैकेयी को दिगला, अवशिष्ट भाग पुनी सुमित्रा को दिगला। हाँ तो सुमित्रा जमज संतान प्रसव करते जन्म देते ये 2 जन होती कौन ना रामंकर अनुगत रे किए लक्ष्मण आ भरतंकर अनुगत हे किए शत्रुघ्न। छाया सदृश राम जोठा को जीवे सहित छाया स्वरूप आम जो जाऊे आम छाया को अलग जगह रखी जाऊे छाया आम सहित जाऊे ना कौन। तो ठीक से रामचंद्र जोठा को जीवे सहित किए जी लक्ष्मण जी, भरत जोठा को जीवे छाया स्वरूप शत्रुघ्न जी। कथा बुझिपारे ये जगत जो लीला प्रकट कले भगवान रामचंद्र ठारू केवल 3 दिन व्यवधान होता लक्ष्मण कहीं रामचंद्र को जन्म होता नवमी तिथि माने पुनर्वसु नक्षत्र ता 2 दिन पर जन्म हो कहार लक्ष्मण 2 दिन व्यवधान हो गला। हाँ
आज जिते लीला संवरण करी लक्षण फेरी जाउछंती वैकुंठ को महावैकुंठ रामचंद्र अनंत सज्जा निर्माण करिया पाए तो रामचंद्र आग दिन रे से धराधाम त्याग कर चले गले। हाँ रामचंद्र जिते विसर्जन देव त्याग कले कौन रामचंद्र आग दिन से चलीगले कौटा को महावैकुंठ रामचंद्र जो लोक से अनंत सज्जा रूप प्रस्तुति करेंगे तापर दिन रामचंद्र भरत शत्रुघ्न और अयोध्यावासी मान सह ये सरजू नदी डुब दे समस्त स्वधाम को प्रत्यावर्तन करें गोटे दिन व्यवधान लास्ट तो प्रथम जन्म समय 2 दिन और अंतर्धान समय गोटे दिन ये 3 दिन केवल राम को छाड़ी रही किए लक्ष्मण और 11,000 वर्ष जो भगवान रामचंद्र राजती करते इच्छा स्वरूप राम सहित ये किए लक्षण अच्छे राम प्राण ठारू अधिक प्रिय भाता ये पर्यंत आम बर्तमान आसवा गोटे 2टा रूप ना एत रूप तो कही हम ना आम 2टा रूप कथा कही सारी कहगला राम प्रथम रघुराम और दशरथ राम बर्तमान कौशल राम ये कहीदे बर्तमान आम आसवा गोटे विषय नवा जे रक्षक राम नाम शुणी हाँ तो भगवान रामचंद्र धरापृष्ठ जिते चारि भाई सह ये आविर्भाव लीला प्रदर्शन कले तापर जत समय दशरथ 4 भाई मान शिक्षा पाए क्या आश्रम को पठाई वशिष्ठ मुनि को आश्रम को से होती कुलकुल पाखु जिते सब विद्या समाप्त हो गला युद्ध विद्या आदि जहाँ कि सब समाप्त हो गला जिते फेरी आसिले अयोध्या राजप्रासाद को एमिति समय विश्वामित्र मुनि से तांकर आश्रम होची सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम से जगत कल्याण पाई 7 दिन व्यापी एक योग अनुष्ठान करेंगे किंतु या पूर्व जिते योग अनुष्ठान करुले जिते थर सब थर से योग विघ्न होता कहीं राक्षस मैंने आसी से योगर उपर कौन करदेला मलमूत्र अस्थि सब मांस हाड़ सब पकई दे योग नष्ट कर दे कि विश्वामित्र मुनिकर से पावर थिला से जदि हुमकुनी देवे हाँ यहीपरि जदि तार शक्ति प्रयोग करेंगे ये राक्षस मैंने समस्ते जेलीपुर भस्मित हो किंतु यहीपरि काम कले तार तपस्या तेज नष्ट हो मुनि ऋषि मैंने सब करती ना कि मुनि ऋषि मैंने केवल यहीपरि क्रोध प्रकाश करती ना क्रोध प्रकाश करी क्या संहार करती ना से पावर अच्छी क्रोध प्रकाश करी जदि कठोर वाक्य गर्जन करेंगे तार प्राणहानि है हाँ केते अपन मन समस्त जानी भागवत में उल्लेख रही बेनंकर कथा ना शुणी महाराज बेन पृथ्वी महाराज के पिता ना शुणी बहुत उत्पात करते ध्रुव महाराज वंश से आसीते तेणु सी कौन कले ना यज्ञ कर्म सब बंद करदे कहले मुझे भगवान मत समस्त प्रसन्न विधान पाई यज्ञ अनुष्ठान कर यहीपरि भगवान विष्णु विषय निंदा कले तो भगवान विष्णु की निंदा करा जो से माने भगवान विष्णु की निंदा करा यही अपराध जो भृगु आदि ऋषि माने अत्यंत क्रोध प्रकाश करी जिते बड़े मंत्रोच्चारण कले हुमकिनी देले सांगे सांगे बेनंकर प्राण निर्गत हो मुनि ऋषि मान कि प्रभाव रही शक्ति रही हाँ मैंने से इच्छा कले ये राक्षस आदि समस्त संहार करें कि यहीपरि करती ना ये काम क्यों मैंने करेंगे क्षत्रिय मान
तेणु विश्वामित्र मुनि ये से जानुथिले राम होचंदी कोन साधारण राजपुत्र नुहंती ये होची साक्षात ब्रह्ममय हरि भगवान तेणु तांको द्वारा ये कार्य करया पाई से अयोध्या को आसिले आसी दशरथ पाखक ये कथा उपस्थापन कले जेपरी मु एक जोग अनुष्ठान करुचे जगतवासी मान कल्याण पाई आ ये साधु सन्त मुनि ऋषि मान सुरक्षा देवाई कहीं जिते से ये राक्षस मैंने आसी मुनि ऋषि मान ध्यानस्थ अवस्था रही से धरी खाईदेव रक्तपान करेंगे यहीपरी केत सब उपद्रव चली राक्षस को निधन करने एक जोग अनुष्ठान करुचे से जोग को जोग जो निर्विघ्न संपादित है से लगी ये राम को नापी चाहते ये कथा जिते शुणिले दशरथ महाराज जानकर प्राण ठार अधिक प्रिय होती ये राम राम को नापी जो चाहिए राम को बयस तो के 16 वर्ष बयस नवजौवन 16 वर्ष बयस तेणु राम को जो नापी चाहिए ये कथा शुणी मूर्छा पड़े बहुत समय पर जो मूर्छा बाया दश फेरी आसला हाथ जोड़ी कहते राम होते मोर प्राण तो राम को जदि आप नहीं जे मोर प्राणटा को हृदय छिंडिकी आप नहीं जाए जीवन धारण कर सबुठ भल आप राम को छाड़ी दिंतु हाँ चतुरंगी सेना सह मुझी मुझर से यज्ञ को सुरक्षा देवी राक्षस मान के कबल विश्वामित्र मुनि से तो अत्यंत क्रोधित हो गल ना मु चाहूचे ये राम को नापी मु तुम्हें को नापी चाहूना ये कथा शुणी पुणी दशरथ मूर्छा जिते पुणी बाया दश फेरी आसला से वशिष्ठ मुनि कुलगुरु से दशरथ महाराज कहते महाराज ये विश्वामित्र मुनि बहुत पावरफुल पाखे से शक्ति से तेज से बड़ रही से इच्छा कले राक्षस मान को संहार करें किंतु काम नुहे से काम कर तपस्या बड़ नष्ट हो तेणु ये क्षत्रिय द्वारा ये कार्य संपन्न करने चाहते तेणु आपने कृपा कर राम को सहित पठाते आ से रामकर मंगलपाई नौ जिते वशिष्ठ मुनि ये कथा कहले से दशरथ राम को देवाई चाहे राम को जो नहीं जाते राम को छाया सार लक्षण सहित अनुगमन कले ये राम लक्ष्मण दुई भाई को संगे नहीं विश्वामित्र मुनि जाऊँ सिद्धाश्रम आश्रम हूँ कौटे सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम का कौटे वर्तमान समय ये हूँ आसाम गौहाटी ये कहुए बर्तमान जो भौगोलिक सिद्धाश्रम को नहीं जाऊँ जीवा बाटे जिते सन्धा गोटे बनरे से अवस्थान कर से बनटा थिला ताड़का राक्षसीर नर भक्ति राक्षसी जो राम लक्ष्मण सह विश्वामित्र मुनि सेठार उपस्थित अच्छा मनुष्यर गंध जो पाइला ताड़का राक्षसी आसला से मुनि सह राम लक्ष्मण को भक्षण करने से विश्वामित्र मुनि राम को निर्देश देले यही सही ताड़का राक्षसी ये नर भक्षी या संगे संगे पथ कर रामचंद्र कहले जीवन प्रथम थर मुझे स्त्री हत्या करी स्त्री हत्या महापाप हाँ तो से
ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଏ ନରଭକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷସୀ ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଧ କର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବାଣ ତାରାଇ କରି ତାରକର ରାକ୍ଷସୀକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ এই স্ত্রী হত্যা করি। তারপরে এইপরি বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সে বড় অতি বড় এসবু মন্ত্র দেলে, হ্যাঁ অস্ত্র সব দেলে। আর ইয়ে মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যোগু রাম লক্ষ্মণ ইয়ে নিদ্রাକୁ জয় করে গেল, ভোকକୁ জয় করে গেল। অর্থাৎ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋକ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ আর এইপରି ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 7 ଦିନ କାଳଟାକୁ। ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହରା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ଏହିପରି 6 ଦିନ କାଳ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। 7ମ ଦିନରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି ଏମିତି ସମୟରେ এই ତାରକା ଯେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ବଧ କରିଥିଲେ সেই ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର କିଏ ମାରିଚି ଆଉ ସୁବାହୁ। ମାରିଚି ଆଉ ସୁବାହୁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କର ଯୋଗ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞର ମଳମୂତ୍ର ଏସବୁ ଅସ୍ଥି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବାସ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଗୋଟେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଜ୍ଞର ଉପରେ ଏହିପରି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଛାତ କରି କରିଦେଲେ। এই ছাত এটার যোগ্য যদি উপরে এইপରି ଛାତ ଯଦି କରିଦେବ ଆଉ ମଳମୂତ୍ର କେମିତି ପକେଇ ପାରିବ? ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା, এইପରି କରିଦେବ। ତାପରେ ଇଏ ମାରିଚି ସୁବାହୁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ସୁବାହୁକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ସୁବାହୁକୁ ସଂହାର କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ? ମାରିଚିକୁ ତାକୁ ବଧ କଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାମାୟଣର এই যে রামলীলার বীজ স্বরূপ এ রোপিত হব এক দ্বীপরে। পুনি সেই মারিচ যেতবে এ স্বর্ণ হরিণ রূপ ধারণ করে আসব সেই কল্প বৃক্ষ রূপী এ বৃক্ষ সেটা বর্ধিত বীজ। কথা ধ্যানসাগর শ্রবণ কেতে বড় রহস্য। এইসব কথা যদি না শুনে নিজ নিজের মধ্যে কথা হবে শুইতে হবে ইয়ে করতে হবে কেন আমাদের বসে লাভটা কেন? এইপরি ভগবান রামচন্দ্র ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏ ମାରିଚିକୁ 100 ଯୋଜନ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ପକାଇଲେ। 100 ଯୋଜନ ମାନେ କ'ଣ? 1 ଯୋଜନ ମାନେ 12 କିଲୋମିଟର। 100 ଯୋଜନ ମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର? 1200 কিলোমিটার দূর। অর্থাৎ এ ভারত দক্ষিণ প্রান্ত সেটা ধনুষ তীর্থ, সেইটির লঙ্কা কেতে কিলোমিটার দূর? 1200 কিলোমিটার। ଏ ମାରିଚି ସୁବାହୁରେ ସମସ୍ତେ ରାବଣଙ୍କର ଅନୁଚର। ଏ ମୁନି ଋଷି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣଙ୍କ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି
ଏ ରାମ ଲୀଳା ରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଏ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ରୋପଣ କଲେ ଦୀପରେ ମାରିଯିବି ସେ ଦୀପରେ ପକେଇଲେ ଦୀପ ମାନେ ସେ ଲଙ୍କା ମାନେ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା 7 ଦିନ। ପରିବାର के କଥା कहबे नहीं, चुपचाप बसने कथा श्रवण करते आम अधिक लीला कथा कह गोटे लीला कथा कही शेष कर आम गोटे रूपर कथबार्ता चलीपरी आम देखा कौन ना विश्वामित्र मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गला क्या प्रति राम लक्ष्मण जीवा समय पुनि गौतम मुनि आश्रम सेठारे गौतम मुनि पत्नी अहल्ला देवी गौतम मुनि अभिशाप प्राप्त है क्यों रूप धारण कर देवे पाषाण विश्वामित्र मुनि राम को निर्देश देवे तुमार चरण धीरे जी प्राप्त हो से अभिशाप मुक्त है। ये अहल्ला होती ब्राह्मण पत्नी गौतम मुनि ब्राह्मण पत्नी ये तो क्षत्रिय ये केमिति देहर पर चरण रखिले कुंठावत कले किंतु विश्वामित्र मुनि सब कथा खोलिकी कहले एमती ये पाषाण देह प्राप्त होती सब कथा जो कहले से रामचंद्र जिते पादटा स्पर्श कले संगे संगे जीवंत स्वरूप प्राप्त हो गला पूर्व जीपरी रूप था से अहल्ला रूप प्राप्त हो अहल्ला को उद्धार अहल्ला स्वामी कथा फेरीगले गौतम यही अहल्ला समाचार आसी कौन ना जनक राजा एक धनुष्यज्ञ कर सीतांकर स्वयंवर सभा स्वयंवर सभा मान एठारे से धनु जे गुण चढ़ई पारे धनु सहित सीतांकर विवाह तो वर्तमान आपण मैंने शुणु ये धनु केमिति जनक महाराज पाखक आसी हरिबल के पार्टी करबे ना कि इशारा करबे ना चुपचाप कथा श्रवण करते यही कथा कही आम शेष करवा ना तो ये समय तो अधैर्य हो गला कहीं एकादशी दिन उपवास अच्छा कि नहीं तो किए जाए तो बर्तमान एक कथार श्रवण कर केमी धनु ताकर पाखे आसे जो धनु 500 लोक बहन कर बहन माने गाड़ी ऊपर थी से धनु से धनु को ठेलिगिरी नहीं से गाड़ी को ठेलिगिरी नहीं गए ठेलिगिरी नापाई केते लोक 500 बलवान लोक ठेलिगिरी कौन सी जगह आज 300 लोक हाँ तो जहाँ 300 हो या 500 हो समस्त बलवान लोक हाँ से धनु को धनु जो गाड़ी ऊपर रखा जाता से गाड़ी को ठेलिगिरी नहीं कितने विशाल धनु थे धनु केमिति आसला जनक महाराज पाखक आ जनक महाराज कहीं ये प्रतिज्ञा करले जे ये सीता कौन सामान्य राजकन्या नुहंती कहीं सीता जिते बड़े ये बालिका अवस्था से जिते से धनु जे गृह रखा जाता से गृह को जिते सफा करते झाड़ू दौते से अनायास बाम हाथ में धनु टेकी कथा बुझे 500 लोक बलवान लोक धनु जो गाड़ी ऊपर रखा जाता से गाड़ी को ठेलिकी नहीं जाता से धनु सीता देवी बालिका अवस्था पिला अवस्था जिते से घर झाड़ू दौले झड़ देवा समय बाम हाथ टेकिकी झाड़ू दौले
ଏ ସମାଚାର ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେ ଜନକରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜନକ ମହାରାଜ ଚକିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ସୀତା ନିଜ ବାମ ହାତ ଟେକିକିରି ଏଇପରି ଏ ସେତେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଜନକ ରାଜା, ଆରେ ମୋର ଏଇ କନ୍ୟା ମୁଁ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ যে এই সীতা সে কেবল প্রাপ্ত হইপারিবে যে এই ধনু গুণ চড়াই পারিবে। কথা বুঝা না? এথিলাগি সে ধনুর যোগ ধনু কেমিতি আসলে এই কথা আমি বলবো। এক সমୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ ବସେଇ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ ସାମ୍ନା ଭିଡ଼ିଲ ହବ, ଯେ ଜଗିବା ଲୋକ ସାମ୍ନା ବସେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ ବସେ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭିଡ଼ିଲେ ମାନେ ଯେ କହିବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ସାଇଡ୍ କର, ପୁରା ସାଇଡ୍ ସେ କନେର ଭିତରେ ବସିଦେଲେ ସେ ଶୋଉ ଯାହା তুমি এটুকু সামনের ভিড় মানে অসুবিধা বার্তা যে কেউ তার মাইন্ড বেরিয়ে যায় পুরোপুরি। এটা ଦିନେ ଏ ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅମରାବତୀ ଏ ସଭାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ଶିବଜୀଙ୍କର 3ଟି ନେତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଦେବକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶିବଜୀ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ, ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନାରାୟଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ନାରାୟଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ଯଦିଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ। ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉ, ସମାଧାନ ହେଲା, ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ପରୀକ୍ଷା ନିଆ, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ, କିଏ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ଶିବ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ହେବ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏଇପରି 2ଟା ଧନୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। এইপরি বিশাল ধনু 2টা, গোটে হচ্ছে শিব চাপ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଚାପ। ଚାପ ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଧନୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଧନୁ, 2ଟା ଧନୁ ନିର୍ମିତ ହେବ। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ସେହିପରି 2ଟା ବିଶାଳ ଧନୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? କୈଳାସକୁ। ଆଉ ଶିବଜୀ ତ କୈଳାସରେ ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ତ ଶିବଜୀ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସେ ଜପ କରନ୍ତି। ତ ସେଠାରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀ। ये इंद्र जो आसी उपस्थित हो गले, शिवजी को पाक जावाई जो अनुमति मागिले, नंदी कहले तुम्हें सब एठा को आसुच कौन एक समस्या सृष्टि करने। आमर प्रभु से बर्तमान पीसफुल भाव ध्यान रत अच्छा, तुम्हें ध्यान भंग करने आसुच क्यों उद्देश्य नहीं आस? इंद्र कहते ना मुझे कौन असुर मारण उद्देश्य नहीं आसुना, ମୁଁ ଆସୁ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇପରି ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ନନ୍ଦୀ ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଶିବ ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେଟା ଶିବଜୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶିବଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଏକ ଗୋଲଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଉପଦ୍ରବ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଶିବଜୀ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଅସୁର ଉପଦ୍ରବ ହେଲା କି? ନା ପ୍ରଭୁ, ଏଇପରି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ନାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କଥା କହିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ହାତରେ ଜପମାଲା, ମୁଁ କାହାର ନାମ ଜପ କରୁଛି? ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି। ନା ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି ଏଇଠି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ମୋର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହା ଭିତରେ ଅଧିକ ବଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧନୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧନୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ନାରଦ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଖକୁ। ନାରାୟଣ କେଉଁଠାରେ? ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପରେ, କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାର ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠାରେ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଏହିପରି ମାନେ ହେଇଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତା ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧନୁଷ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧନୁକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ଧନୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯିବ କିଏ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବୁଝି ନେବୁ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ବଳ ରହିଛି। ତ ନାରାୟଣ ସହିତ କହିଲେ ହସି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭକ୍ତର ଯାହା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଧନୁକ, ଗୋଟେ ଧନୁ ଶିବଙ୍କର ହାତରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କ'ଣ? ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ସାରିଦେବୁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯିବା ଆସିବା କରିବାନି, ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବସି ଶୁଣିବେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବାନି, ଛୋଟ ଜାଗା। ଏହିପରି ଶିବଜୀ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଶିବ ବହୁତ ସବୁ ବାଣ ବର୍ଷଣ କଲେ, ନାରାୟଣ ସବୁ ବାଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ନାରାୟଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ, ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଧନୁ, ଏଇ ଧନୁ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଧନୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଆସି ପଶିଗଲା। এই ভৌতিক ধনু, শিব বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত। এ ধনুকে ভিতরে সারঙ্গ ধনু পশিগল, সারঙ্গ ধনুর শক্তি আসিগল। আর সেই ধনুর যেতে গোটে স্বর নারায়ণ নিক্ষেপ করলে, সে স্বর কোটি কোটি স্বর রূপ ধারণ করে শিবজীকে আক্রমণ করে গেল। আর শিবজী ভয়ভীত হয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ি পলিয়ে যাচ্ছে। এমিতি সময়ের সমত দেখি বুঝি পারলে যে নারায়ণ হচ্ছে সবটারু প্রমাণিত হয়ে গেল। তা দুইটা ধনু বর্তমান রয়েছে। শিবঙ্ক ধনু দেয়া গেল কাহাকু না এ নিমি বংশ, যে জনক বংশ কুহযাଏ, নিমিଙ୍କର পুত্র ଯାହାକୁ ବୈଦେହ ବା ଜନକ କୁହା। ଜନକ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଇଏ ବଂଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଜନକ। ଜନକ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠାର ଜନକ ମାନେ ବୈଦେହୀ ମାନେ
ନିମି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ମନ୍ଥନ କରି ଇଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ସନ୍ତାନକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ବୈଦେହୀ ବା ଜନକ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବୈଦେହୀ ମାନେ ନିମି ରାଜାଙ୍କର ମୃତ ଦେହରୁ ଏ ମନ୍ଥନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇ, ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଜନକ। ବୁଝିହେଲା? କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ବଂଶରେ ଯେତେ ରାଜା ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଯେମିତି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଟାଇଟଲ ଅନୁସାରେ ଜନକ। କ'ଣ? ये तो टाइटल अनुसार वंशगत ओरिजिनल ना कम श्रद्धाज। हाँ, ओरिजिनल नाम ये तक टाइटल हिसाब से वंश कहा गया ना, वो तो भंगी कहा है। तेनी से ही निमि राजांकर पुत्र के ना ये मिथि को दिया गया। बुझिपाला? तो मिथि राजा সেই ধনু শিব ধনু সেই দিনରୁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ବଂଶରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ସେହିପରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କଥା ବୁଝିଗଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ତାପରେ ସେଇ ଧନୁ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଗଲା କାହା ପାଖକୁ? ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ବାପା କିଏ? ଶ୍ରଦ୍ଧଜ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନକ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଜନକ বা বিদেহ। ये वंशगत हिसाब ତାଙ୍କର ହାତରେ। କାହିଁକିନା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ଏ କୁଶଧ୍ୱଜଙ୍କର କନ୍ୟା ବେଦବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଂଶରେ ଜାତ। ସେଇ ବେଦବତୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ରତ ହେଇଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ଯଦି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ବେଦବତୀଙ୍କ। ତ ବେଦବତୀଙ୍କର ଉପର ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପକ ରଥ ସେଠାରେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲେ। ବେଦବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ କହୁଛି ରାବଣ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ନାରୀ ହୋଇ ଏହିପରି କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ କାହିଁକି ବ୍ରତ ହେଉଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ରାଜା ଦଶାନନ। ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ଏହିପରି କୁବେର ସହ ଦେବତାମାନେ समस्त वितत्रस्त। तुम्हें मत प्रति हिसाब से ये कथा जिते कहला रावण काम दृष्टि से वेदवती से कहले मुझपरी मो पिता अनुमति नहीं यहीपरी तपस्या रत होगी नारायण को पति को प्राप्त जिते एक कहला वेदवती काम तार अत्यंत उत्पीड़ित हो भोग करने जिते बाम हाथ द्वारा तार केश को पकड़ धरला वेदवती से यही कथा कहले तुम्हें मोर यही केश स्पर्श कर संगे संगे वेदवती निज हाथ को खड़ग बोली प्रकट करी रावण जे केश धरता कटिदेला निज को मुक्त कर से कहते मु ये देह को आउ रखे ना जेहेतु तुम्हें मोर मत स्पर्श कर तेणु तुमको ये मु अभिशाप देवेनि तेरे ये कथा कहूँ मु नेक्स्ट जन्म आसि तुम्हारा मृत्युर कारण यहीपरी कही ये वेदवती से अग्नियज्ञ निज प्रकट करदेल। हाँ यहीपरी निज भितर जो अग्नि जठरा प्रज्वलित करदेल यहीपरी निज देह को भस्मीभूत करदेल
ভস্মীভূত করে দেওয়ার পরে ଏକ ପଦ୍ମସ୍ୱରୂପ ଛୋଟିଆ ପଦ୍ମସ୍ୱରୂପ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ରାବଣ ଦେଖୁଛି, ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। সেই ପଦ୍ମସ୍ୱରୂପ ଇଏ ବସ୍ତୁ ମାନେ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଏକ କନ୍ୟା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେ ରାବଣ କହିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ କଥା ଦେଇଛି, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆସିବି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଶୁଣିବି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ରାବଣକୁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ରାବଣ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ପଦ୍ମସ୍ୱରୂପ ଏ ସତ୍ୟ ବେଦବାଦୀକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀରେ ଭାସି ଭାସି ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠାରେ? ଏ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ। ସେଠାରେ ଆସି ଇଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଭୂମି ଅନ୍ତ ଦେଶରେ। ଆଉ ଜନକ ରାଜା ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନାର ତିଆରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ତିଆରି ହଳ ଯେତେ କର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜମି କର୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫଳରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା କ'ଣ? ଇଏ ସୀତା ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ କନ୍ୟା ପେଟିକା। ପେଟିକାର ଥିଲା, ପେଟିକା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପେଟିକା ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା। ଏହିପରି ଅଜନୀ ସମ୍ଭାର ସୀତାଦେବୀ କୌଣସି ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜମି କର୍ଷଣ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଳ ଫଳା ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ସେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜନକ ରାଜା ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ, ବାଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧନୁ ଯେ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଝଡ଼ି ଦେବା ସମୟରେ ବାମ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଟେକିକିରି ଝଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ସଖୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଜନକ ରାଜା ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଇଏ ସୀତା କୌଣସି ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସୀତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେ ଏଇ ଧନୁରେ ଋଣ ଚଳାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ କରି ସେଇ ଧନୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ବର୍ଷ। ସୀତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ? 9 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 9 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେଇ ଦୂତ ପଠାନ ଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏଇ ଜନକପୁରୀରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭଜାତ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଧନୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ସେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେଠାରେ ରାଜା ରାଜକୁମାରମାନେ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନୁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ସେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ। ଆଉ ଜନକ ରାଜା ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରାଜା ଏ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରାଜା ଆସି ଧନୁ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଧନୁକୁ ସେମାନେ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଧନୁକୁ କେହି ଟେକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଧନୁକୁ ଟିକେ ହଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଗୁଣ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ତ ଜନକ ରାଜା ଧିକ୍କାର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ନପୁଂସକ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଜନକମାନେ ଧିକ୍କାର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନପୁଂସକ ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇପରି କଥା କେବେ ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ଇଶାରା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଇଶାରା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ। ମାନେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଇଶାରା କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୁରୁ ହିସାବରେ, ଏହିପରି ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏହିପରି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ସେ ରାଜା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଯେତେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଏ ଧନୁ ଶିବ ଧନୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ପରିକ୍ରମା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସେତେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାମକୁ ବୟସ କେତେ? 16 ବର୍ଷର। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଇକରି ପିଲା ଯାଇ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ସେଟାକୁ ଯାଇଛି। ସୀତା ଦେବୀ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପତି ରୂପେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। আর রামচন্দ্র এইপরি ধনু পরিক্রমা করি সমস্ত যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি এইপরি অনায়াসে বাম হাত লগাইকরি ধনুকে যেতে উঠাইল, সমস্ত দেখি রাজা রাজকুমার চকিত হয়ে গেল। যেତେବେଳେ ଡାହାଣ ହାତ ନେଇ ଏଇ ବାମ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଧନୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଚାପିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୁଣ ଯେତେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସଶବ୍ଦରେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଯେତେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଧନୁ ସେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବେ କ'ଣ, ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଧନୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଇଶାରାରେ ସୀତା ଦେବୀ ମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ମାଲା କୁଲହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସି ବେକରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 5 ହାତ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଧନୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏ ଧନୁ ଏହିପରି ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ତ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କଥା ତ କୁହାଯାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏହି କଥା କୁହାଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଆଦି ଇଏ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହାକୁ ପତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। এই সমাচার সঙ্গে সঙ্গে মানে পঠিয়ে দেবে কেউটাকু? অযোধ্যাକୁ। অযোধ্যাକୁ ইয়ে ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜନକ ରାଜା ଦୂତ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ପୁତ୍ର ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହ ଏକ ସଭା ଯାତ୍ରା ସହକାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠାରେ? ଇଏ ଜନକପୁରୀ। ଆଉ ଏଇ ଜନକପୁରରେ ଏହିପରି ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରି ଏହିପରି 4 ଭାଇ
ये जनक राजा को दुई कन्या और जनक राजा भाई को दुई कन्या। हाँ जनक राजा दुई कन्या हूँ प्रथम सीता देवी ये अजनी संभा। हाँ और जनक राजा आठ जन कन्या थी नाम हूँ उर्मिला। भाई दुई कन्या थे मांडवी और श्रुतकीर्ति चार जन। हाँ तो ये चार जन को चारि भाई सहित विवाह जगारण। हाँ विवाह दवा जगारण तो रामंकर बेकरे से बरमाल पदम के लेके सीता देवी लखन कर बेकरे बरमाल पदम के लेके लखन ये उर्मिला लखन के बेकरे बरमाल प्रदर्शन के पके लेके उर्मिला आप भरतन कर बेकर बरमाल प्रदर्शन के पके लेके मांडवी और शत्रुघ्न का बेकरे बरमाल प्रदान के लेके शत्रुघ्न चार भाई बहुत आनंद सहकारे से माने फेरुले अयोध्या जनक महाजन का विदाय दे आज जिते अयोध्या को फेरुले बहुत आनंद सहकारे एमती समय उपस्थित हो गल बाटे परशुराम अत्यंत क्रोधित अवस्था से एक धनु ये विष्णु धनु से भगवान विष्णु शिव के सहित जो धनु में युद्ध करते से धनु ये दिया जाए क्या ये परशुराम कथा बुझिपारे और से शिव का धनु क्या दिया जाए जनक राजा से धनु बर्तमान भांगी देला किए भगवान रामचंद्र। हाँ बर्तमान से नहीं आसिले के परशुराम परशुराम अत्यंत क्रोधित है आसी बाटे प्रतिबंधक है। हाँ ये परशुराम को देखी दशरथ महाराज मूर्छा दशा प्राप्त हो जाती केमी रामचंद्र को रक्षा करेंगे चरण प्रणत है क्या निमित्त कर ये परिणाम किसी शुणवार नहीं से कठोर वाक्य कहते तुम्हें यहीपरी मोर प्रभुंकर धनु आता परशुराम किए शिवजी शिवजी को धनु बहुत दिन पड़ा धूम लगी जाता आगु तुम भांगी दे अनाशर मो पाखे धनु रही विष्णु धनु या गुण चढ़ आज न चढ़ पार सहस्तर मुझे तुमको बध कर जिते परशुराम एक कथा कहले से दशरथ देह प्राण उड़ीगला भगवान रामचंद्र शेष धनु धारण कले कहार परशुराम धनु चढ़ाई कहले परशुराम देखुं हाँ भगवान रामचंद्र अनायासरे परशुराम देखी चकित हो गए आप स्वर योजन कले दिव्य स्वर जो योजन कले से रामचंद्र रामचंद्र कहते परशुराम को जे बर्तमान ये स्वर मु कार माने प्रयोग करी आप तो ब्राह्मण मु ब्राह्मण हत्या करेंगे नहीं तेणु आप एत दिन धरी जे तपस्या करी तपस्या अर्जित पूर्ण लोक प्राप्त होती से लोक को ध्वंस करी ना आपनकर गति मु ध्वंस करी ये शर्त देला भगवान रामचंद्र कहीं परशुराम 21 थर पृथ्वी पृष्ठ निखत्र कर पृथ्वी को दान कर क्या कश्यप मुनि कश्यप मुनि ये परशुराम को कही आपन केबे हेले रात्रि पृथ्वी ऊपर पदार्पण करिबार नाही माने रात्रि समय परशुराम पृथ्वी पृष्ठ रही पार तेणु से दिन से पृथ्वी को क्या दान करदे कश्यप मुनि को दान दे
এইপରି କଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ଉପରେ ସେଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପରଶୁରାମ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ତେଜ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ୱର କାହାର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଉଛି ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନ୍। ଏକ ହେଉଛି ଆପଣ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗତିକି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି? ଏବେ ପରିରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ଆପଣ କିଏ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣେ ମୋର ଉନ୍ନତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ମୋର ଗତିକୁ ଆପଣ ନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କଶ୍ୟପ ମୁନିକୁ ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସବୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ये परशुराम तपस्या प्रभाव जो पूर्ण लोक सब अर्जन करते ताकू सब नाश कर पूर्ण लोक जाई माने पूर्ण लोक भोग करवा जो ये थिला तपस्या प्रभाव ताकू सब नाश कर से परशुराम भगवान रामचंद्र को परिक्रमा करी भगवान उन्नत है अनुमति नहीं सूर्यास्त पूर्वर से गति प्रभाव में महेंद्र पर्वत जाए। भगवान रामचंद्र वर्तमान परशुराम द्वारा प्राप्त ये विष्णु धनु प्राप्त है। यही अयोध्या को फेरी आसिले भगवान रामचंद्र बर्तमान चिंता करर्तमान तो कहार सहित युद्ध हबार ना नवजात नव बह माने बर्तमान पत्नी सहित कौन कर विविध प्रकार हास परिहास ये सब चलो गृहस्थाश्रम लीला बर्तमान युद्ध हबार ना तेनी से धनु को से प्रदान करते क्या रामचंद्र ये वरुण देव को से धनु प्रदान कत बुझिपारे वरुण देवता किए हाँ जल देवता हाँ प्रदान कर वरुण देव से ही धनु विष्णु धनु प्रदान करते अगस्त ऋषि और भगवान रामचंद्र जिते बड़े रात्रि अवसान पर अयोध्यार राजगदी बसापी जाऊे अभिषेक हाँपाई जाऊला एमती समय विमाता कैकेयी द्वारा दशरथ ठारू दुईटी बर से प्राप्त है गोटे बर भरत 14 वर्ष लगी अयोध्या राजगदी बसले रामचंद्र आ 14 वर्ष लगी से रामचंद्र अयोध्या छाड़ी वनवास रही रात्रि अवसान जो रामचंद्र राजगदी बैसापा जाऊे से रामचंद्र बर्तमान राजवेश परिहार करी बलकल बाकल धारण करी मुंडे जुड़ा धारण करी सन्यासी वेश तापस वेश धारण करी अयोध्या छाड़ी वनवास को चली आ वनवास को जाए जिते बड़े समय बहुत है तो बहुत कथा बढ़ीज यहीपरी वनवास को जाए जिते बड़े यहीपरी दंड कारण वन में आस उपस्थित होते सेठारे अगस्त मुनि आश्रम के जिते आस उपस्थित होते अगस्त मुनि से विष्णु धनु प्रदान करते भगवान रामचंद्र आ सब दिव्य अस्त्र सब प्रदान करते दिव्य खड़ग सब प्रदान करते रामचंद्र से
ଧନୁକୁ କୁହାଯାଉଛି କୋଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ କୋଦଣ୍ଡ ରାମ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କୋଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କୋ ମାନେ ପରଶୁରାମ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପୁତ୍ର ନିଧନ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ରାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଇଏ କାମ କରିଥିଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିରାମ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତି ନେଇନେଲେ, ନିଃଶକ୍ତି ହେଇଗଲେ କିଏ? ପରିରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ହେଲେ କୋଉଠି? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ। ତାକୁ ଏହିପରି ଦମନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଧନୁର ନାମ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? କୋଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ କୋଦଣ୍ଡ ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧନୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାମ এইসব মহান রাক্ষস মানুষକୁ ସଂହାର। ତେଣୁ ଏଇ ଧନୁ ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? କୋଦଣ୍ଡ ରାମ। ତେଣୁ 32 ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା। ବହୁତ ସବୁ ହେଇଛି ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ବସି ନଥିଲେ, କେତେ ସବୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାହେଇନି। ତେଣୁ 32 ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଏଠାରେ ବାହାନଗର ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି 2ଟା ରୂପ କଥା କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଘୁରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଶରଥ। ଏଠାରେ 2ଟା ରୂପ କଥା କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟ ରାମ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହୁଛି। আর ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆଜି ଉପବାସ ଦିନ, ଏକ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କଥା ରଖିବି, ପାଣି ଆଜି ଯାହା କିଛି ପିଇବା ଖାଇବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଏଇ ରାମଙ୍କ ଲୀଳା ସରିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। जय रघुपति राम। कौन कहेगा? जय रघुपति राम की जय दशरथ नंदन राम की जय कौशल नंद राम की जय रघु राम की जय कौशल राम की जय कोदंड राम की जय श्री श्रीमद भक्तिवेदांत गोस्वामी गुरु महाराज की उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। गौर गोटे समाचार गोटे 2-4 मिनट पाई एठारे हमर बई आसी उपस्थित होइछि 3टा बई। ये 3टा बई मु अंग्रेजी रु उड़िया रे अनुवाद करछि। हमार गुरुदेव गौरगोविंद गोस्वामी गुरुदेव तांकर देखिथिबो फोटो, ये होछि तांकर फोटो। এই ভগবানকে কথা কহতো সে মায়াপুরে এইপরি সে স্বধাম প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবানকে কথা করতে অপূর্ব লীলা।